अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मेरी पैरवी और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। और अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को तौहीद की दावत लेके भेजा। किसकी? तौहीद की दावत लेके भेजा। और बशीरन व नज़ीरन, और डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा गया अल्लाह ताला ने। ना कि पैगंबरों को चिल्ला और 4 महीने लगाने के लिए भेजा गया। इसलिए नहीं भेजा गया कि चिल्ला 4 महीने के हम लोग वो बताते हैं मस्जिदों के अंदर कि पैगंबरों वाला काम है। पैगंबरों के पास यही तो काम बचा है कि वो चिल्ला लगाएंगे और 4 महीने लगाएंगे। हाँ, तबलीग का काम है। तबलीग का काम हम ही सब लोगों को करना है। ये नहीं कि वो बना करके करना है, साथ में 10 आदमी जाएँ, 15 आदमी जाएँ, 20 आदमी जाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी की जिम्मेदारी है ये, हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर उसको एक आयत भी याद है, एक हदीस भी याद है, वो दूसरों तक पहुँचाए अपने। बल्लिगू अन्नी वलो आया, प्यारे नबी की हदीस है कि आपको एक भी आयत याद हो, एक भी आपको सूरत याद हो, आप दूसरों तक पहुँचाइए। ना कि आप टोलियों में जाइए, मतलब अपने घर में आपके कोई दिक्कत है, परेशानी है, लेकिन आप फिर भी अपने घर वालों को छोड़ करके जा रहे हैं कि हमारे यहाँ कहीं पर भी नहीं है। लेकिन तबलीग का काम ज़रूर हर इंसान को करना है। अगर जिसको भी एक आयत भी याद है या एक सूरत भी याद है या कुरान की कोई भी चीज़ तफसीर ट्रांसलेट याद है, तो उसको दूसरों तक पहुँचाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमने एक वो बना लिया, टारगेट बना लिया, नहीं सब जाएंगे, साथ में सब मिलके जाएंगे, और अपने चाहे घर में कोई परेशान है, दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। ऐसा हमारे यहाँ कहीं पर भी किसी जगह भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हमारे नबी ने नहीं कहीं नहीं कहा है ऐसा। तो और हम मस्जिद में बैठ के झूठ बोलते हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम ऐसी किताब पढ़ते हैं, कुरान को और हदीस को तो हमने पीछे छोड़ दिया है। जो सबसे ज़रूरी है उसको तो हमने पीछे डाल दिया, और हम अपने बुज़ुर्गों की कहानियाँ सुना रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अपने बुज़ुर्गों से बहुत मोहब्बत थी। आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, वद्दा, सवा, यऊका, यऊसा, नसरा, इनसे बहुत मोहब्बत थी। आखिर में इतनी मोहब्बत में इतने पागल हुए, उन्हीं की इबादत करने लगे, उन्हीं का बुत बना करके और उन्हीं की पूजा करने लगे। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। हम लोगों को बुज़ुर्गों से मोहब्बत जोड़ा जा रहा है। जो बुज़ुर्गों से जब मोहब्बत होती है, फिर आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को भूल जाता है। फिर बुज़ुर्गों के पीछे चलने लगता है कि ये बुज़ुर्ग ही है, मेरा हाजत रवा मुश्किल कुशा बुत है। जब क्या है, हाजत रवा मुश्किल कुशा अल्लाह है। कोई भी, इवन नबी भी किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। वो तो सिर्फ हिदायत वाला फ़ायदा, हिदायत के लिए आए, हिदायत देने के लिए लोगों को। अल्लाह ने जो उनको ऊपर पैगाम भेजा है, अपना कुरान भेजा है, तो उसका लोगों तक पहुँचाएँ और अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँ। इसलिए आए, तौहीद की दावत लेके आए हैं, और डराने वाला और खुशखबरी वाला सुना के बना कर भेजा है अल्लाह ताला ने। जन्नत की खुशखबरी और दोज़ख के अज़ाब से बचाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने बुज़ुर्गों की कहानियाँ और अब धीरे धीरे ये होता जा रहा है। तो बुज़ुर्गों की कहानियाँ आदमी सुनता है, तो एक आदमी अगर कह रहा है कि मेरे बुज़ुर्ग तो भाई एक रात में कुरान पढ़ते ख़त्म कर लेते थे, दूसरा कह रहा है नहीं मेरे बुज़ुर्ग तो इससे भी ज़्यादा थे, मेरे बुज़ुर्ग तो अपने एक रात में 2 कुरान पढ़ लेते थे। वहाँ तो कंपटीशन चल रहा है ये बुज़ुर्गों का। ये मेरे बुज़ुर्ग तो यूँ करते थे, एक टांग उठा करके पूरी रात पढ़ते थे, कि मेरे बुज़ुर्ग तो हवा में पढ़ते थे। भाई ये हमारे नबी का अमल है ये? हमारे नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई है अपने? भाई हमारे नबी क्या बेहतरीन नमूना नहीं है हमारे लिए? हमारे नबी और हमारे साहबा बेहतरीन नमूना नहीं है? तो हम क्यों बुज़ुर्गों की कहानियाँ बता रहे हैं? और वही हाल हो रहा है हमारा जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। भाई पूरी दुनिया में जो ज़िल्लत, रुसवाई, जो तबाही है, वो हमारे यही तो अमाल है अपना। भाई हमारी आँखें नहीं खुल रही हैं। हम अल्लाह और हम खुद अपने तरफ से लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर कर रहे हैं और बुज़ुर्गों से जोड़ रहे हैं। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? भाई धीरे धीरे करके हम लोगों के साथ भाई आज 5% लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि लाखों मदरसे हैं और तबलीगी जमात भी कितने सालों से काम कर रही है। तो फिर तो क्यों नहीं हो पा रहा है? सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? उस भाई इतना तो सुधार होना चाहिए लोगों के अंदर कि मस्जिद तो भरी रहनी चाहिए। मस्जिद फिर भी वीरान है,
अपना। तो इसका मतलब सब दुकानें चल रही हैं कि आप हमें समझते रहो और हमारा कौरमा बिरयानी नहारी खिलाते रहो और अपने चाहे नमाज़ पढ़ो मत पढ़ो, कोई फिक्र नहीं है। गरीब आदमियों के लिए फतवे अलग हैं, अमीर आदमियों के लिए फतवे अलग हैं। अब जाहिर सी बात है उनसे पैसा लेना है तो उनके लिए कोई फतवा नहीं है। वो अगर उल्टा सीधा भी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप अपने करिए, बस हमें देते रहिए, समझते रहिए अपने। तो बर्बादी तो होनी है, तबाही तो होनी है अपने। जो हाजी भी अच्छे लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि मुँह उठा करके किसी के यहाँ भी खाने चले जाएँ, किसी के यहाँ भी दावत में चले जाएँ। वो जानते हैं अपने, क्योंकि कौन किसके हलाल है और किसके हराम में क्या चल रहा है अपने। तो इसलिए बहुत से तो बहुत कम जाते हैं, जाती नहीं है किसी का दावत खाने, किसके यहाँ कैसा है, क्या माहौल है। भाई आजकल शादियों में क्या क्या नहीं हो रहा है, दुनिया भर के खुराफातें जो हो रही हैं, दुनिया भर की रस्में हो रही हैं, मेहंदी फलाने की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म। तो वो सीधे मना ही कर देते हैं कि आप लोग इससे बाद आओगे नहीं, तो इसका मतलब मैं आ ही नहीं पाऊँगा। तो आज भी अच्छे लोग, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन 1-8% सैकड़ों हज़ारों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपके यहाँ अगर कोई भी खुराफात हो रही होगी तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे, कभी भी बिल्कुल नहीं आएंगे। बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहाई हो रही होगी तो हम नहीं आएंगे। लेकिन वो ऐसी शादी बहुत कम होती हैं, सैकड़ों में 1-8 शादियाँ ऐसी होती हैं जिनके यहाँ ये सब चीज़ें का लिहाज रखा जाता है। और बहुत से 1-8 आदमी ऐसा होता है जो आलिमों में, मुफ्तियों में नहीं जाता, लेकिन अमल ही नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं अमल अपने। जहाँ चाहे हम दावत में चले गए, जहाँ पर चाहे खुराफात हो रही है, कुछ लोग ना टोक रहे हैं, बोल भी नहीं रहे। अब आदमी कम से कम अगर कोई खुराफात हो रही है, कोई बुराई हो रही है तो कम बोले तो सही, आवाज़ तो उठाए। भाई आपको अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, आपको अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, मालूमात तो आपको ये कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है, और आप फिर भी जा करके आँखें बंद करके आप दावत खा के चले आ रहे हैं और आप रोक नहीं रहे, तो अल्लाह का अज़ाब तो आएगा ही आएगा। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि बुज़ुर्गों की कहानियाँ ना सुन के अल्लाह की जो किताब है उसको रस्सी से मत पकड़, उसका अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह का जो लेटर है ये कुरान, ये हम सब लोगों के लिए, हर मुसलमान के लिए लेटर है ये अल्लाह का। कुरान अल्लाह का लेटर है ये, इसको मजबूती से पकड़ लो, मजबूती से थाम लो इसको और इस पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला कुरान में यही कहता है कि मेरे मोमिन बंदे वो हैं मेरी आयतों पे गौर व फिक्र करते हैं और रोते हैं और सिजदे में गिर पड़ते हैं। मेरे मोमिन बंदे वो हैं। आधे तो कुरान ही नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो यालामुन तालुमुन करते हैं 50%, और 50% में भी क्या नाम है 45% जो यालामुन तालुमुन करते हैं, और उसके बाद में 5% ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं, उसमें जो समझते हैं तो वो अमल नहीं करते हैं। एक आध आदमी रह जाता है सैकड़ों में जो आदमी समझ भी रहा है और अमल भी कर रहा है। हम लोगों को सबको दुनिया से मोहब्बत है ना, प्यारे नबी तो पेट में पत्थर बांधे फिर रहे हैं, तो हमें चाहिए और हल मिन मजीद, और चाहिए दुनिया। हमने एक प्लॉट खरीद लिया तो दूसरा खरीदना है, दूसरा खरीद लिया तो तीसरा खरीदना है, ये ज़मीन खरीद ली तो वो ज़मीन खरीद ली, ये कोठी बना ली तो दूसरी कोठी चाहिए। तो हम लोग उनका वो बेचारों का मतलब 3 दिन लगातार कभी चूल्हा नहीं जलता था। तो ये तो हम लोगों का हाल है। तो हम लोग कहाँ अमल कर रहे हैं और दुनिया को सुना रहे हैं। हम हदीसें और कुरान तो हमारे सुनाने के लिए हैं लोगों को, मतलब अमल के लिए नहीं है। दूसरों में कि भाई बहुत बड़ा अच्छा आदमी है इसलिए नहीं है। भाई अमल करो। लोगों पे असर क्यों नहीं हो रहा है? लोगों में असर इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अमल से खाली हैं। खाली मस्जिदों में तकरीर करने से लोगों में सुधार नहीं होने वाला। सबसे बड़ी चीज़ है आपकी तकरीर सुन कौन रहा है, कितने लोग सुन रहे हैं? सिर्फ 1% लोग आपकी तकरीर सुनते हैं। और तफसीर तकरीर जो भी है, नहीं कि कुरान का दर्स हो रहा है जो भी है, सब 1%, बल्कि 1% से कम ही मैं समझता हूँ लोग बार सुनते हैं। भाई जो लोग नमाज़ पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं तो उन तक कैसे पहुँचोगे, उन तक उनको कैसे लाओगे? और तो मस्जिदों में बैठने से नहीं होने वाला। अपने भाई बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे नबी मस्जिद में बैठे रहते वही आती रहती, वहीं पर ही लोगों को सुनाते रहते, हो जाता काम। जब पहुँच जाता यहाँ तक दिन कभी नहीं पहुँचता। हम लोगों को हम लोगों को बस अपना एक मस्जिद तक सिमट के रहेगा, ना तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भाई हम दीन को नाफिज करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या मेहनत करिए। हमने अल्लाह ने पैसा दिया है तो हम भी कोठी बनाने में लग गए। हम अल्लाह के दीन को नाफिज करने में नहीं लगे। अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी है, भाई ठीक है, दौलत कोई बुरी चीज़ नहीं है। भाई आपने मेहनत करी, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा तो नमाज करिए। आपने अमल
کیا کرا؟ اب کون سا اچھا کام کرا کہ اللہ کے دین کو نافذ کرا آپ نے؟ کیا توحید کی دعوت دی ہے آپ نے؟ اب تو اگر کوئی کچھ برائیاں بھی ہو رہی ہیں ٹھیک ہے، چلتا ہے، چلتا کھلتا کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر. آپ لیکن یہ میں کہوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کا مطلب ڈر ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو. آپ کو ڈریں گے مطلب جو ہے کہیں آپ لوگ آپ کو وہ نہ کریں، تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں. ارے ہمارے نبی نے پتھر کھائے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو پتھر مارے تھے، پیر زخمی ہو گیا تھا میرے آقا کا اپنے. تو ہم لوگ تو ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی وہ کچھ نہ کہتے. بھائی آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ کی توحید کے لیے لوگوں نے جانے دی ہیں. لیکن ہم لوگوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اتنا تو چلتا ہے. اسلام میں نہیں چلتا میرے بھائی، نہیں چلتا. اسلام کے اندر سچی بات بولو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا فقیرا واللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا ان تعرضوا ان اللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ قرآن آل عمران آیت نمبر 135 میں کہہ رہا ہے سچی گواہی دو، سچی حق بات کی گواہی دو، ڈرو مت، اللہ سے ڈرو. اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے تمہارا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا نقصان ہو، تمہارے گھر والوں کا نقصان ہو، تمہارے پورے خاندان کا نقصان ہو، لیکن ڈرو مت، حق بات بولو، صحیح بات بولو. اللہ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کو پسند کرا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ترازو قائم کر دے گا. والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا. اللہ تنکو فی المیزان، اور تولنے میں حد سے تجاوز مت کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. تو اس لیے انصاف کے ساتھ صحیح تولو. تو اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند کرتا ہے، انصاف. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہم لوگوں کے اندر دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اور مسجدوں کے اندر نہ تو صحیح حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں. اب فضائل اعمال دنیا بھر کے اندر، اس کے اندر خرافات ہیں، دنیا بھر کی ضعیف حدیثیں ہیں، دنیا بھر کی موضوع حدیثیں ہیں، لیکن ان کو بڑے دھڑلے سے بتایا جاتا ہے. اور بھائی کیا ہمارے اسلاف جو ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، تو ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کرتے تھے کام. ہمارے پیارے نبی کا تو فرمان یہ ہے کہ اپنے تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بدن کا بھی تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر، تمہارے رشتہ داروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اب آپ رات بھر عبادت کرو گے تو اپنے مہمانوں کا خیال رکھ لو گے. دن میں سو سکو. 3 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. تو آپ نے ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ایسے معمولات ہیں بتایا. ان کے وہ تو بخشے آئے ہیں، اور میں تو ایسا کروں گا رات بھر عبادت کروں گا اور دن میں روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ نے ان تینوں کو بلوایا اور ان سے کہا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے. اب میں روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے. فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، سب کو کرنا ہے، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. فرض تو سب کو نبھانا ہے. لیکن اب نفلی روزوں کا میں رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں. میرا ایسا نہیں ہے کہ رات بھر اپنا کھڑا رہا ہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں. میرا کوئی عمل نہیں ہے ایسا رات بھر. ہاں تہجد میں اٹھتا ہوں صبح کے وقت، اپنے عبادت کرتا ہوں اپنا. ایسا نہیں ہے رات بھر کے ہم نے اماموں کا بنا رکھا ہے کہ ہمارے 40 سال تک ایک وضو سے پڑھتے رہے نماز، یا اپنے 40 سال تک عبادت کرتے رہے پوری رات. تو ایسا ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے. اور ہمیشہ روزے رکھو، ہمارے نبی کا عمل نہیں ہے. ہمارے حدیث تو یہ ہے کہ جس نے ہمیشہ روزے رکھے 12 مہینے، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، منع ہے اس کے لیے. اب صحیح حدیث بتا رہا ہوں یہ، جس نے 12 مہینے روزے رکھے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. روزے رکھنے ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں اگر بیچ میں اگر نفلی روزہ رکھتا ہے اپنے مہینے میں 3 دن 13 14 15 یا پیر کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، صحیح ہے. لیکن 12 مہینے روزے کا ہمارے کوئی تصور نہیں ہے. اور ایک صحابی نے کہا شادی نہیں کروں گا، تو وہ ہمارے نبی کا عمل ہے. ہمارے نبی نے شادیاں کری ہیں، 11 شادیاں کری ہیں، شادیاں بھی کری ہیں، بچے بھی ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، ساری چیزیں. یہ تو ہماری زندگی کا ہمارے نبی کا عمل ہے، اور یہاں ہمیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہم نبی کے خلاف کریں گے کہ ہم شادی نہیں کروں گا
تو ہمیں تو نبی کے حساب سے اپنی زندگی جینی ہے، تو ہم کیسے کہتے ہیں یہ شادی نہیں کروں گا؟ ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ حدیث ہے ان نکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، باقی سنتیں تو مجھے بہت ہیں، سب ساری سنت زندگی میں جو بھی عمل ہے سنت ہے، لیکن آپ نے خاص طور سے بتایا نکاح میری سنت ہے۔ اب ہمیں ان چیزوں میں غور کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو میرے بھائیوں، اور اپنا صحیح حدیثوں کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن کو سمجھو، ترجمے کے ساتھ قرآن کو قرآن پہ عمل کرو۔ قرآن کا اللہ کا ایک طریقے سے اللہ سے بات ہے، قرآن کا مطلب یہ سیدھا اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوگی اپنا، تو جس سے اللہ سے بات ہوگی، اسی لیے کہتے ہیں قرآن کے بعد دعا مانگو تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہی قرآن کا مطلب جو ہے آپ نے سیدھے اللہ سے مل کے جا کر کے، آپ کا تعلق اللہ سے مل کے جا کر کے، قرآن پڑھنے کا مطلب ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا۔ دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، قرآن ہے انہوں نے ہمیں رٹو طوطا بنا دیا ہے رٹنے کے لیے پڑھتے ہیں قرآن۔ دنیا کی کتابیں تو سمجھ کے لیے پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو رٹو طوطا، یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون یا لمون تعلمون یہ کر رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں قرآن کو۔ قرآن کو اٹھا کے تو طاقوں میں رکھ دیا اور اپنی اپنی کتابیں لے آئے، ان کو سنا رہے ہیں بزرگوں کے، وہ ٹانگ اٹھا کے کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ لیٹ کے کرتے تھے، وہ ہوا میں کرتے تھے، وہ فلانا کرتے تھے۔ بھائی کہاں ہیں یہ؟ کم سے کم صحیح راستے پہ آ جاؤ میرے بھائیوں۔ دنیا میں اس وقت ذلت اور رسوائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، مومنوں پہ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب ہمارے عمل ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے، جو بھی ذلت ہو رہی ہے، جو بھی رسوائی ہو رہی ہے، جو بھی مار کاٹ ہو رہی ہے، وہ ہمارے عمل ہیں۔ ابھی بھی آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ کے سامنے گر جاؤ، جھک جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ نوح علیہ السلام، وہ یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب دیکھا تو سب جنگل میں جا کر کے اپنے جانوروں کو بھی لے گئے اور سجدے میں پڑ گئے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، تو اللہ نے عذاب ٹال دیا۔ اور ہمارے اوپر عذاب سر پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ نہ تو ہم مسجدوں میں رجوع کر رہے ہیں، نہ جا رہے ہیں، نہ اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، نہ گڑگڑا رہے ہیں، ہم مطلب دنیا بھاگ رہے ہیں دنیا کی طرف۔ تو میرے بھائی عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے ابھی بھی وقت ہے، مسجدوں میں چلے جاؤ اور اللہ سے توبہ استغفار کر لو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔